How similar is Galician to Portuguese? Are they different languages or dialects of the same language? And ultimately, can I as a learner of Portuguese understand it? We will find out, but first we have to answer the question, what is Galician? It's a West Iberian Romance language with about 2.4 million speakers. Mainly in Galicia, an autonomous community located in northwestern Spain, bordering Portugal to the south. Both modern Galician and Portuguese originate from what modern scholars call Galician Portuguese. This common medieval ancestor evolved from Vulgar Latin in the 10th century and developed in territories of the Old Kingdom of Galicia and northern Portugal. In the 13th century, it became a written and cultivated language with two main varieties. But during the 14th century, the standards of these varieties, Galician and Portuguese, began to diverge. As Portuguese became the official language of the independent Kingdom of Portugal, while Galician was the language of the Kingdom of Galicia, then integrated in the Crown of Castile and open to influence from Spanish language, culture and politics. During the 16th century, the Galician language stopped being used in legal documentation, and it was not until the 18th century that linguists elaborated the first Galician dictionaries. The language did not recover proper literature until the 19th century, and only since the last quarter of the 20th century has it been taught in schools. Today Galicia has a bilingual population. Both Spanish and Galician are spoken, but some people seem to be predominantly Spanish speakers and others predominantly Galician speakers. Though the current linguistic status of Galician is still somewhat controversial, there are linguists who see modern Galician and Portuguese as norms or varieties of the same language, whereas others argue that they have indeed become separate languages. But one thing is certain, there is still a high degree of mutual intelligibility. In 1989, American linguist Robert A. Hall Jr. estimated it to be a whopping 85% between the Galicians and the Northern Portuguese. But is the Galician language similar enough that even an intermediate learner of European Portuguese, such as myself, should understand it? That's what we're going to find out in this video. So I set out on a mission to find someone who speaks this peculiar language, and after harassing a few of my followers, I finally found Galician YouTuber Olashon Mario and invited him to a conversation. Bem-vindo e muito obrigado por falar comigo. Muito obrigado a ti pelo teu convite. Estou muito agradecido, profundamente agradecido. Principalmente, podes explicar-nos quem tu és e o que é que fazes aqui no YouTube? Bom, eu chamo-me Mário, tenho 28 anos, sou de Boiro, na província da Coruña, na Gallaecia, na Galiza, na Galiza, whatever, como lle queiras chamar. Bom, teño un canal de YouTube, no que falo sobre cousas así do galego, sobre culturas minorizadas, sobre cultura en xeral, e bueno, un pouco así do que me apetece. Non, pois xeralmente así moi enfocado á cultura galega, porque o que me tocou vivir, o que me tocou experimentar como persoa, pois ser galego e vivir aquí. Não vou mentir, não entendo tudo completamente, mas na verdade entendo a maior parte. Vale. Bueno, eu tamén teño un problema de vocalización, que non vocalizo moito, pero estou intentando falar así un pouco máis devagar, un pouco máis claro, porque, bueno, entendo... Bueno, vexo que tes un moi bo nivel de portugués, supoño que terás sobre C1 ou así do nivel, por como falas, pero, claro, non é o mismo, claro, ser un aprendente estranxeiro dunha lingua. Porque eu sou da Suécia, obviamente, ainda não falo perfeitamente, mas só queria falar um bocado e ver se nós entendemos, e também tenho umas perguntas para ti. Então, Ok. vou falar em português e vais falar no galego, tá bem? Ótimo. Pronto. Mais uma vez, de onde és na Galiza? De Boiro. É uma cidade pequena ou
grande. Sì, más ou menos, ten 20.000 habitantes. Ah, entendo, entendo. E gostas de viver aí? Sì, è bonito. Uhum. Já que esta Galiza falas o galego, mas também há muitas pessoas que falam espanhol, né? Sì, desafortunadamente sí. De feito, hai un par de meses houve unha noticia onde oficialmente, por primeira vez na historia, a xente galegofalante na Galiza era a minoría, ou seja, baixou do 50% da xente Hum. que fala habitualmente galego e así. Obviamente, pois a inmensa maioría da xente que vive en Galiza pois entende, aínda que non fale galego, enténdeo, porque son moi similares, e obviamente polo contacto aínda se fan máis similares, o español que se fala aquí tamén está pois moi galegizado, non? Hai moitas Hum. interferencias lingüísticas, entón pois eso é fácil de comprender, pero iso, que moita, sobre todo xente, moitos rapaces, pois hoxe en día, pois son bastante analfabetos en gallego, é así. Mas pessoalmente, no teu dia a dia, falas galego ou espanhol? No, nunca falo español, ou seja, nunca, literalmente Ah! nunca falo español. Oh, entendo, entendo. Que interessante. Obviamente, galego é muito parecido com o português. Mm. Um, e já tiveste contato com a língua portuguesa, né? Algunha que outra vez. Então, o que são as maiores semelhanças e diferenças entre o português e o galego? Difire bastante do galego e do portugués que colles como referencia, non? Hai moita xente, por exemplo, hoxe en día na Galiza que a súa familia, pois, é español falante, empezou, pois, os seus antepasados, sabes o que son antepasados? O sea, como os seus avós, os seus bisavós ou tal, deixaron de falar galego, pois, por prexuicios lingüísticos, por prexuicio social, pois, o que sexa, non? E claro, moita xente pois hoxe en día pois é nativa falante de español, non? Na súa familia. E moita xente tamén pois empeza na súa vida adulta ou máis tarde a falar galego pois por convicción propia. Entonces, claro, moitas desa xente pois aínda que intenta pois a fonoloxía moitas veces é moi semellante do español e son pois eso, partes que son moi difíciles de cambiar, non? Bueno, hoxe en día por exemplo, non é, se ti escoitas a miña avoa, seguramente que penses que é portuguesa, pero claro, escoitándome a miña fonoloxía moitas veces está moi españolizada, sobre todo pois nos eses, nos xes, xa non é o mismo, non? Pois eso, que as xeracións, estando en contacto con moita cultura en español, pois, aínda que fales galego, pois, eso, vaise, pois, diluindo un pouco nalgúnas partes co español, non? Como é normal, por estar en contacto diario ca lingua. Eu diría que, pois eso, o máis semellante, eu creo que é, pois, aínda hoxe en día, moitas veces, o vocabulario, aínda que moitas veces o vocabulario, pois, eh, moito do vocabulario que usamos a diario, no día a día, pois sexa moitas veces en español, por eso, por influencia, por os referentes culturais en español e así, a maioría do vocabulario tradicional galego é casi idéntico que a maioría do vocabulario tradicional portugués de Portugal, claro. Bueno, ti estudas portugués de Portugal, claro, non de Brasil. Claro, hoxe en día, claro, dependendo de pois, se é un falante do sur de Galiza, na fronteira de Portugal, ou un falante do norte, pois a fonética pode ser moito máis semellante, por exemplo, os falantes da fronteira tanto de Portugal como de Galiza, pois falan casi idéntico, non? Obviamente, para o estándar de portugués que se aprende, pois tamén é moi dispar. Entón, pódese ver como incorreccións, tanto fonéticas, tanto de vocabulario, pero en realidade pois, son diferentes variantes que son moito máis semellantes co galego que co portugués estándar, non? Todo depende un pouco desde do punto de vista onde o mires, pero iso. Bueno, eu non son filólogo, para empezar. Ti és filólogo, ti non? Podes dizer mais uma vez, mais devagar, a Se pergunta? ti és filólogo, sabes o que é filólogo? Eh, acho que não, acho que não. Filólogo é unha persoa que foi á universidade e estudou un idioma concreto. Por exemplo, filólogo inglés, filólogo francés, filólogo galego, filólogo portugués.
Para o português, eu só estudo em casa. Eu sou autodidata, né? Ah, vale, vale, vale. Então, ainda faço muitos erros e por aí além, mas pelo menos posso ter uma conversa básica. Ah, eu também. Básica, unicamente. Então, tem algumas palavras que não existem em português ou espanhol. Sí, claro, moito vocabulario, o sea, obviamente moito vocabulario pois é moi semellante ou tanto o español como o portugués, pero tamén hai palabras, como lle chaman, pois que non se dan en outras variantes de portugués, non? Como, por exemplo, para decir fogo, Hum, é o fogo, non? sim. En galego dicimos lume, Lume. Ah. lume. En español, por exemplo, é fuego, tamén Hum. é da mesma raíz. En galego, lume, pois ven de luminus, de tal, de... Luminar. Claro. Ah, En galego dicimos xeralmente lume. É lume, como decimos en lume. galego. Que interessante. Máis palabras. Sí, máis palabras así que tal, pois a verdade é que, o sea, non sei, se me tiveras dito antes buscaba xa exemplos, así, pero agora así de espontaneamente, O que é eh, sobre. Tem gíria também, né? Por como exemplo, é? gíria, tipo slang, né? Ah, sí, xa, claro. Por exemplo, conheces a palavra fixe em português? Sí, fish. Por exemplo, Peixe, peixe. Peixe. Veja, como se diz isto no galego? Por exemplo, pá, este A ver, carro en é galego bué xa, fixe. xa en galego pois xeralmente úsase como en español din guai, algo que é cool, algo fish en Hum, español é guai. En ah, galego tamén se di xeralmente o mismo guai. Ah, guai. que guai, tal. Ah, que como mola, ou como mola, tal. Mola, molar, o verbo molar, que é como cando algo é guai, dis, ah, algo mola, isto mola moito. Também significa tipo fixe ou cool. Sí, Hum, sí, en plan, ah, como mola, mola. hum. Interessante, obrigado. Mas Um, tú, non- tú sabes, tú falas tamén español? É, um bocado, na verdade, eu estudei um pouco de espanhol na escola, mas honestamente não presto muita atenção. Mellor, non fai falta. O español é horrible, non o aprendas. Sim, na verdade, agora o meu português é melhor que o meu espanhol. Agora, quando eu falo espanhol, eu estou a pensar em português. En portugués, xa. Hum, hum. Faz Um, sentido. hum. Para um falante de galego, achas fácil entender o português? Sí, para min sí, pero claro, hoxe en día, pois, moitas veces na Galiza, pois, temos un illamento casi completo da cultura portuguesa, ou seja, a non ser que sexa por vontade propia ou por eso, por iniciativa propia, pois nos medios ou na escola ou así nunca vemos cultura portuguesa, non hai como cultura portuguesa. Entón, estar illados, non estar en contacto coa cultura portuguesa, pois fai que sexa máis difícil que non coñezas, que a xente xeralmente non coñeza as variantes de portugués, non? Aínda que naturalmente por falar galego, por saber falar galego, xa sepan falar o idioma, non? Pero claro, moita xente tamén pois ten un dominio, sobre todo moita xente que é español falante, pois ten un dominio do galego moi malo. E como consecuencia dese malo dominio galego tamén ten mal dominio do portugués. Entonces, pois, claro, e aparte tampouco axuda que todo o mundo portugués sepa falar español. Porque, claro, Hum. obviamente, por ser un país moito máis grande que está ao lado, pois todo o mundo portugués sabe falar español. E moitas veces é máis sinxelo que fales español porque están máis acostumados a escoitalo, non? Que non o galego, que moitas veces descoñecen no hasta. Hum. Entón, o sea, sí que é fácil, pero claro, sempre e cando pois teñas unha introducción á fonética portuguesa, porque obviamente a fonética portuguesa é moito máis diferente Hum. pois, que outros tal. Pero sí, para mí parece, pues eso, moi sinxelo, é como, non sei,
ir ao mesmo país. Então, para ti, por exemplo, qual sotaque de português achas mais fácil? Português de Eh, Portugal ou português brasileiro, por exemplo? A ver, xeralmente o que me parece máis fácil é o do norte de Portugal, pois por... Faz sentido. sentido, non, faz sentido. Pero bueno, a verdade é que o do sul de Portugal, o de Lisboeta e tal, ás veces sí que pode ser complicado. O sea, resulta moito máis fácil moitas veces entender xente brasileira que Hum, xente en plan do sur de Portugal e así. Porque eso falan así un pouco máis, non sei, os fonemas non son tan cortadas as palabras, é entón é mais máis fácil entender aberto. todo. Claro. Claro, en galego non se fai eso de cortar letras, de cortar palabras, non se, o sea, xeralmente pues, dis todas as letras dunha palabra, non é como en portugués, en plan entonces, Sim. claro, a veces é máis fácil de entendelo, non? Sim, ainda tenho dificuldade com alguns sotaques, porque os portugueses comem a palavra, né? Ya, Em, cousas que pasan, cousas que teñen as linguas. mas conheces outras semelhanças entre Galiza e Portugal? Por exemplo, na cultura, então, além das línguas. Home, na cultura, pois a verdade é que desenvolver, o sea, o que hoxe en día temos como os folclores nacionais desenvolvéronse bastante diferentemente, o sea, o folclore galego ten moi pouco que ver co que hoxe en día vemos como tradicional portugués, non? Que é como o fado, tal, non sei que. A verdade é Hum, que non ten así moito, o sea, desenvolvéronse moi distintivamente a pesar de iso, de que pues eso, estuveron moitos séculos, moitos centos de anos xuntos, e aínda que non foron o mesmo país, sempre compartiron pois moitos vínculos en plan culturais e tal, sí que son bastante distintivos, o sea, o que hoxe concibimos como cultura tradicional ou como cultura folclórica dun sitio e do outro. Pero bueno, ainda así eu creo que moito da gastronomía, a gastronomía sí que é moi semellante, porque claro, temos climas semellantes e temos pois, eso, produtos semellantes tamén, moito en plan, moitas verduras, moito carne, moito peixe, pois hum, eso, a gastronomía sí que é bastante semellante así, claro, culturalmente, pois eso, temos moitísimos vínculos aínda hoxe en día, pero bueno, sí que por exemplo, eso, o folclore e tal, sí que se desarrollou, sí que se desenvolveu dun xeito así bastante diferencial, así. Pero bueno, somos así, non somos portugueses de máis do norte. E também, só pergunto por curiosidade, pois galego não é uma das línguas mais faladas do mundo. Então, o que achas sobre o futuro da língua galega? Tipo, tem algum risco de extinção? É aqui para ficar ou até vai ficar maior? Bom, obviamente sí que está en risco de extinción e así, non vemos ningún esforzo gubernamental para revertir este proceso, non? Obviamente, pois, hai moitos miles de linguas que son minorizadas que están extinguidos no mundo e incluso hoxe en día, pois, de feito, onte estiven dando un obradoiro, un workshop destes, así como din en Portugal, porque claro, son moi anglófilos. Hum, hum. Claro, tamén falaba, por exemplo, o sea, obviamente, pois aquí temos a ameaza do español e así, porque en teoría como é algo que che abre máis portas a un nivel socioeconómico, pois Uhum. eso, que hai máis xente que fala español e ari, pero claro, obviamente falando galego tamén che abre eso, as portas da lusofonía, que claro, que non se entende moitas veces moito iso, pero por exemplo, onte tamén falaba do caso islandés, que claro, en Islandia obviamente, ao ser un país tan pequeno, aínda que o islandés sexa a lingua nacional, en moitos ámbitos o inglés, sobre todo na xente máis nova, pois xa sustitúe todo o que sexa o islandés, non? Entonces, claro, no goberno tamén están facendo unha inversión moi grande, pois eso, para crear a inteligencias artificiais en islandés, traducir todas as páxinas en islandés para que a xente teña a oportunidade de usar, pois eso, todas as redes sociais, WhatsApp, todo o que sexa en islandés, porque claro,
tendo a penetración de coñecemento de inglés que teñen, é o mismo caso é tamén, por exemplo, en Holanda, ou bueno, ou tamén para unha extensión todos os países nórdicos tamén, ti saberás obviamente que todo o mundo fala inglés, son de todas as xeracións, entonces ese dominio tamén fai que moitas veces que a cultura en sueco tamén se abandone un pouco, non? E xa se prefira consumir todo xa directamente en inglés. E eso, pois, o mismo pasa a pesar de ser a lingua nacional, non? Que en teoría, pois, é a lingua nacional, todo o mundo a fala, todo o mundo a coñece, e non hai problema, non? Pero hoxe en día, pois, que hoxe sexa a lingua nacional dun país non é un seguro para que non se dilúa dentro do inglés, non? Porque hoxe en día todas as linguas están encamiñadas a ser unha lingua crioula co inglés. É verdade. Hoxe en día coñecemos todas as linguas en plan crioulas co español, co holandés, co inglés e tal. Claro, todas as linguas están encaminhadas a ser iso, é así, porque claro, temos moitísimas expresións en inglés, moitísimos modismos en inglés, como en galego temos moitísimas expresións en español, usamos moitísimas frases feitas en español, pero claro, iso é un proceso que está un pouco fora das nosas mans, pero claro, si que vemos exemplos de éxito, como por exemplo en Flandes, en Bélxica, sí que foron capaces de manter o flamenco e así, pois, eso, por diferentes motivos, ou por exemplo tamén no Quebec, en Canadá, tamén aínda a pesar de que todo o mundo pois, domina o inglés, sí que fan moitos esforzos, son moi, como dicilo, moi intransixentes en canto a política lingüística no país, en Quebec, sí que son capaces de manter o francés, non? Pero claro, é unha situación complicada e o noso goberno, por exemplo, non axuda. Obviamente o noso goberno é conservador español, o partido que goberna hoxe en día galista, entón, pois, tampouco non ten así, aínda que por lei ten que protexer o idioma, tampouco non ten así moita ansia por facelo, moitas ganas de facelo. Foi demasiado contido, demasiado rápido, pero bueno, não, mas desculpa. na verdade eu estou surpreendido porque eu entendo muito, mais Xa, que eu pensei. Está fixe. está fixe. Ótimo. Ótimo. E a última pergunta. Num contexto linguístico, acho que ainda está um pouco controverso, mas na tua opinião, o português e o galego são variações da mesma língua ou são línguas separadas, mas com a mesma origem? Bom, a denominación de lingua ou dialecto non ten que ver na maioría dos casos coas diferencias reais entre esas variantes, non? Sempre ten que ver con, pois eso, con razóns políticas, non? De cales son as razóns ou os motivos de que un dialecto ou unha lingua se considere, pois eso, unha lingua ou un dialecto, non? Por exemplo, vemos, pois eso, como decía antes, en Bélxica, que o que falan no norte de Bélxica chamanlle flamenco, chamase flamenco en tal. E claro, obviamente é un dialecto do neerlandés, non? Pero claro, pois por ser outro país, por estar noutra área xeográfica politicamente, pois ten un nombre distintivo a pesar de poder ser considerado un dialecto da mesma lingua, non? E un pouco pasa tamén co galego. Obviamente, pois como o galego leva sendo pois 500 anos do reino español, pois obviamente ten un nombre distinto que o portugués. Se seguire sendo do mesmo país, todo seguiría sendo a mesma lingua, a pesar de ter unhas diferencias ou outras, non? Pero claro, pois por iso, pois considérase diferentes linguas. Eu creo que é, pois eso, a mesma lingua, obviamente o galego máis influenciado polo español por pertencer ao Reino de España, pero quitando eso, pois son a mesma lingua. Entendo. Pronto, foi tudo. Então, Está todo. sim, foi tudo. Então, muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado por falar comigo. Foi um prazer. Moito obrigado. E outro día empezarei a aprender sueco e outro día podemos facer un vídeo en sueco. Cando sepa falar algo.
Perfect. So that was my conversation with Mario. I have to say it went a lot better than expected. I was actually surprised at how much I could understand. I can't say I didn't miss a few words here and there, but in general, I would say that with context, it was relatively easy to understand. Though I should say, like I explained in this conversation, I do have some experience with the Spanish language, and that probably helped me a little bit at times, but not to a huge extent. So I decided that this wasn't specific enough. So after translating this entire conversation to the best of my ability, I hired a Galician linguist to proofread and correct my translation. And then I proceeded to calculate approximately how much of this conversation I actually understood. First of all, I would like to mention that I tried to be honest and compare his translation to what I understood in the actual conversation. In other words, I didn't just compare it to the translation that I wrote, which is of course that was far easier since I'm able to re-listen to certain parts. With that being said, I began by dividing the conversation into 5 categories. What I fully understood, basically meaning that I understood every word and the meaning of the sentence. What I partly understood. This one is a bit harder to explain, but it's either a word I might not have known, but that I understood through context, or a sentence where I didn't understand a word or two, but arguably I was still able to comprehend the meaning of the sentence. Then we have what I understood through Spanish. If I had no experience with the Spanish language, I most likely would not have understood these words. And what I misunderstood, of course meaning that Mario said one thing, but I thought he meant something else. And last but not least, what I couldn't understand, which means that I either couldn't hear the words he said, or I just couldn't understand the words he said. Here's a completely random example sentence giving you an idea of what this looked like in practice. So, I fully understood about 71.1% and I partly understood 17.2%. Through Spanish, I got another 1.8%, which was actually lower than what it felt like. But to be fair, it was mainly a few instances where Mario said but, pero, which in Portuguese would have been mas, and I think, creo que, which in Portuguese would have been acho que. Surprisingly, I only misunderstood about 0.6%, most notably when Mario said social prejudice, which to me sounded like social pressure, leaving us with what I straight up couldn't understand, which ended up being around 9.2% of the conversation. It's important to note that we mainly spoke about languages and cultures, that is to say stuff that I'm interested in, meaning areas where my vocabulary is a lot stronger. So depending on the topic, these values could obviously change drastically. But some things I found interesting, especially in regards to pronunciation, is that a lot of these turned into B's. Like in the word invitation, where I would say convite, Mario said Convite. Though this didn't surprise me, since it's also quite common in the north of Portugal. But they also seem to have a ch sound for the G, like in the word português. Mario said, Português. and at least to my knowledge, this is not something you would find in any Portuguese accent. Overall, I really enjoyed this conversation, so a huge shout out to Mario for joining me. I will leave his link in the description. But if you enjoyed this video, then please, just take 1 second, go down and hit that subscribe button. Thank you, and até a próxima!